Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce myself. My name is Najwa Rahnima Balkis. You can call me Balkis. I'm from major Dakwah Management, and I wanna explain article journal. Thank you. Mainstreaming moderation in preventing or countering violent extremism, or PCVE, in pesantren in Central Java. As religion's violent extremism, or RVE, is snowballing, government authorities and also civil society organization, or CSOS, are trying to seek various approaches from soft to hard measures to eradicate and decrease religion's violence. Extremism at many levels of society. Jadi, judul dalam artikel jurnal ini ialah Pengarus Utamaan Moderasi dalam Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan di Pesantren Jawa Tengah. Seiring dengan semakin membesarnya ekstremisme agama kekerasan, pemerintah, otoritas, dan juga organisasi masyarakat sipil berupaya mencari berbagai pendekatan mulai dari langkah-langkah lunak hingga keras untuk memberantas dan mengurangi ekstremisme agama, kekerasan di berbagai tingkatan masyarakat. CIS formed as a study center at UIN Sunan Kalijaga has quite long been active in preventing or countering violent extremism, or PCVE, through its delicate methods, i.e. mainstreaming moderation in some pesantrens in Yogyakarta and Surakarta, Indonesia. CISFORM sebagai pusat studi di UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama aktif dalam pencegahan penanggulangan ekstremisme kekerasan melalui metode-metodenya yang rumit, yaitu pengarus utamaan moderasi di beberapa pesantren di Yogyakarta dan Surakarta, Indonesia. This paper will display the methods, strategies, and response of the programs that have been carried out by the university-based research center. Artikel ini akan memaparkan metode, strategi, dan respon dari program-program yang telah dilakukan oleh pusat penelitian berbasis universitas. Due to the problematic terms or concept of radicalization and deradicalization, the whole program of CIS form and CVE is termed as mainstreaming moderation instead of deradicalization. Karena istilah atau konsep radikalisasi dan deradikalisasi yang bermasalah, seluruh program CIF form pada CVE disebut sebagai pengarus utamaan moderasi alih-alih deradikalisasi. This research found that some conservative pesantrens, as government entities, should be approached probably through soft measures since hard measures could neither both nor address the roots of radicalism appropriately. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pesantren konservatif sebagai entitas yang tidak aktif harus didekati dengan tepat melalui langkah-langkah lunak, karena langkah-langkah keras tidak dapat menyentuh atau mengatasi akar radikalisme dengan tepat. The indirect and soft approach initiative of CIS form called remainstream pesantrens to moderate Islam, Wasatiyah. Pendekatan tidak langsung dan lunak yang digagas CISFORM
dapat mengharusutamakan kembali pesantren untuk memoderasi Islam. By default, in fact, a pesantren is a natural educational entity. Padahal, pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan yang netral. Indonesian history proves that they have had a very significant role in education both religions and secular students. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendidik siswa yang religius maupun yang sekuler. Consistent with the pace of re-Islamization and the rebirth of Indonesian Muslim, pesantren are booming as an alternative institution for moral educational. Sejalan dengan laju re-Islamisasi dan kelahiran kembali umat Islam Indonesia, pesantren berkembang pesat sebagai lembaga alternatif untuk pendidikan moral. However, certain pesantren are indicated as having a connection with various cases of violent extremism in the country. Akan tetapi, beberapa pesantren terindikasi memiliki hubungan dengan berbagai kasus ekstremisme kekerasan di negara ini. Some pesantren, famously known as the Rookie Network, are among the most vulnerable institutions to use as a means of spreading a conservative and radical worldview. ACG Report 2002. Beberapa pesantren yang dikenal sebagai jaringan Rookie termasuk lembaga yang paling rentan digunakan sebagai sarana penyebaran pandangan dunia yang konservatif dan radikal. Laporan ICG 2002. Some acts of violent extremism in Indonesia, such as the first and second Bali bombings 2002 and 2005, involved pesantren graduates and the conservative religions and radical worldview of the Rookie pesantren has widely spread on some regions of Surakarta and Yogyakarta. Beberapa tindakan ekstremisme kekerasan di Indonesia seperti pengeboman Bali pertama dan kedua di 2002 dan 2005 melibatkan lulusan pesantren dan pandangan dunia religius dan radikal yang konservatif dari pesantren Rookie telah menyebar luas di beberapa wilayah di Surakarta dan Yogyakarta. CIS Forum believes that the kind of conservative and radical worldview that often leads to VE is hard to change. CIS Forum is also aware that confronting religious conservatism and radicalism with modern Western values will even produce more resistance. CIS Forum meyakini bahwa pandangan dunia yang konservatif dan radikal yang seringkali mengarah pada VA sulit diubah. CIS Forum juga menyadari bahwa mempertemukan konservatisme dan radikalisme agama dengan nilai-nilai barat modern justru akan menghasilkan lebih banyak perlawanan. CIS Forum therefore implies a self-approach term as a mainstreaming moderate Islam. This article attempts to describe what has been done so far by the Study Center to Reduce Religions, Conservatism and Radicalism in some pesantren. Response from the people in pesantrens and to what extent in the activity exceptionally reduce VE in the target pesantrens. Oleh karena itu, CIS Forum menggunakan pendekatan lunak yang disebut sebagai pengharusutamaan Islam modern. Artikel ini berupaya menguraikan apa saja yang telah dilakukan oleh pusat studi selama ini untuk mengurangi konservatisme dan radikalisme agama di beberapa pesantren. Tanggapan dari orang-orang di pesantren dan sejauh mana kegiatan tersebut secara efektif mengurangi FA di pesantren yang menjadi sasaran.
In the next subchapter, we will describe trends of RVE and the problems with reducing its spread in Indonesia, theoretical consideration to handle VE, CIS forms experience on mainstreaming moderate Islam as a soft approach in dealing with RVE in programs, activities, and significance, concluding with remarks. Pada subbab berikutnya, kami akan menguraikan tren RVE dan masalah-masalah yang muncul dalam upaya mengurangi penyebarannya di Indonesia. Pertimbangan teoritis untuk menangani FI, pengalaman CIS form dalam mengarus utamakan Islam moderat sebagai pendekatan lunak dalam menangani RVI dalam program, kegiatan, dan signifikannya, serta diakhiri dengan pernyataan. Historically, pesantren are traditional educational institutions in Indonesia and they are the oldest Islamic educational institution in the country that greatly contribute to the literacy and cultural literacy of the society. Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di Indonesia dan merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di negara ini yang memberikan kontribusi besar terhadap literasi dan literasi budaya masyarakat. Many great Indonesia scholars and statesmen graduates from pesantren. Originally, pesantren tend to be moderate in terms of ideology based on the reference books within them. Banyak ulama dan negarawan besar Indonesia yang lulus dari pesantren. Awalnya, pesantren cenderung moderat dalam hal ideologi berdasarkan kitab-kitab rujukan yang ada di dalamnya. However, there are some rather newly founded pesantren that tend to be conservative and even radical due to the influence of Middle Eastern countries. The CIS form program was deliberately chosen to restore pesantren as fully educational institution and no more as the media for social movement activities. Akan tetapi, ada beberapa pesantren yang baru berdiri yang cenderung konservatif dan bahkan radikal karena pengaruh negara-negara Timur Tengah. Program CIS form ini sengaja dipilih untuk mengembalikan pesantren sebagai lembaga pendidikan sepenuhnya dan tidak lagi sebagai media kegiatan gerakan sosial. Many cases of VE in Indonesia have caused the government, policymakers, and civil society organizations, or CSOs, to be actively engaged in countering its dangerous threat. The more people are exposed to the threat, the more different kinds of approach and treatments should be developed. Banyaknya kasus VE di Indonesia telah menyebabkan pemerintah, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil atau CSOs harus terlibat aktif dalam menanggulangi ancaman bahayanya dalam menanggulangi ancaman bahayanya. Semakin banyak orang yang terpapar ancaman tersebut, semakin banyak pula pendekatan dan penanganan yang harus dikembangkan. In general, there are two types of approach toward VE, especially hard and soft measures. While hard measures are mostly employed by the state's apparatus as a quick response to violent actions, soft measures are used mostly by CSOs as preventive actions geared towards the most vulnerable groups in society.
Secara umum, ada dua jenis pendekatan terhadap VE, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. Sementara pendekatan keras tindakan-tindakan yang bersifat soft lebih banyak digunakan oleh aparat negara sebagai respon cepat terhadap tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan. Sedangkan tindakan-tindakan yang bersifat soft lebih banyak digunakan oleh LSM sebagai tindakan preventif yang diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Research method and process. The purpose of the follow-up study were the first to assess the effectiveness of CIS forms, CVE programs for both participants and pesantrens, and the second to explore the current condition of the CIS form training and workshop alumni, and the third to explore the possibility for developing further cooperative program that could be organized by CIS form and the alumni. Metode dan proses penelitian. Tujuan dari studi lanjutan ini adalah yang pertama, untuk mengkaji efektivitas program CVE CISFORM baik bagi peserta maupun pesantren. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi terkini alumni pelatihan dan workshop CISFORM. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kemungkinan pengembangan program kerjasama lebih lanjut yang dapat diselenggarakan oleh CISFORM dan alumni. Among the outputs of the study, a comprehensive report was produced on the benefits of the program for both alumni and pesantren stakeholders, whereas the main outcome was to obtain data and information for the preparation of future programs. Another outcome was a comprehensive descriptive evaluation of the CVE program that could possibly be replaced in other areas, not only in Greater Solo, but other areas prone to radicalism. Both the output and the outcome of the study were equally important for future CVE program. Di antara keluaran penelitian ini dihasilkan laporan komprehensif tentang manfaat program bagi alumni dan pemangku kepentingan pesantren. Sedangkan hasil utama adalah memperoleh data dari informasi untuk penyusunan program di masa mendatang. Hasil lainnya merupakan evaluasi deskriptif yang komprehensif terhadap program CVE yang mungkin dapat direplikasi di daerah lain. Tidak hanya di Solo Raya, tetapi juga daerah lain yang rentan terhadap radikalisme. Baik keluaran maupun hasil penelitian sama-sama penting bagi program CVE di masa mendatang. Conclusion. In general, radical groups tend to be exclusive. They hold their understanding as the truth and reject others, opposing their opinion as the enemy of the truth. This attitude sees things in binary opposition and considers collisions between their point of view with that of another of something normal, not even excluding when the confirmation goes beyond the discourse level, but into open conflict. Kesimpulan, secara umum,
Kelompok radikal cenderung bersifat eksklusif. Mereka memegang pemahamannya sebagai kebenaran dan menganggap orang lain sebagai pihak yang paling benar. Menentang pendapat mereka sebagai musuh kebenaran, sikap ini melihat segala sesuatu dalam oposisi dan menganggap benturan antara sudut pandang mereka dengan sudut pandang orang lain sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan tidak terkecuali ketika konfrontasi tersebut melampaui tataran wacana, melainkan menjadi konflik terbuka.